Ayan guys, good evening guys. Ayan, imbitan tayo ni Pare Making guys. Meron daw silang kinati na kambing guys, paborito ko to guys. Kasama natin si ano guys, si Busmalat. Andito yung mga kasama natin guys, kita ko. Sir Jeff, ayan guys. Andito yung ano guys, pulutan nila guys. Naku, nakakatikim ng ano guys. Nagubog ng ano guys, ng laway ko guys. Tikman natin guys, tikman natin. Tikman natin guys. Ito pala yung ininom nila guys, 2 by 2. Ayan guys oh. Pero tikman muna natin yung ano guys, yung pulutan nila guys. Ayan guys, kuha tayo ng ano guys. Tikman natin guys, ayan na. Apo na yan, gimahal. Quality guys, quality. Quality guys. Dito yung kumpare kong tropa natin guys. Nagpakati ng kambing guys. Hindi kami patay guys. Ayan guys oh. Tara guys, tagay tayo guys. Ayan. Susunod na daw maluto yung ano guys, yung pinapaitan. Lina kayo guys. Shot tayo guys. Hanggang dito na lang guys. Salamat. Shoutout sa mga taga-bag mga papanood nyo. May nagpapa-shoutout guys, si Pare Making guys. Michael Jones Macamos, yung mapapanood mo naman. Sayang, yung isang kambing, hindi mo natikman. Pati kami dito, sa bahay. Nakita namin guys kahapon dun sa ano, sa auditorium ng ano guys, ng Santa Monica. Nagsilong kami doon. Sabi nila papunta sila ng Bagyo. Ayan guys, kay mga tropa ni ano ni tropa natin si Michael James nasa Bagyo. Sayang, may kapis kayo guys, kambing guys oh. Isa pa guys, isa pa guys, isa pa. Isa pa guys, isa pa. Nangalayilo. Susunod na naman yung Isa pa guys, isa pa. Na timpla ka man? Na panon? Quality guys, quality. Ayan guys. Guys, parating na yung guys, yung pinapaitan. Yung pinapaitan guys, andyan na. Maluluto na guys. Yung pa man? Ayun guys, good evening sa inyo lahat guys. Hanggang dito na lang guys.